Assalamu alaikum. Welcome to my channel Manzoor's Voice. सवाल जमीन पर सबसे पहली खेती बाड़ी किसानी किस नबी ने की? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल कुरान मजीद में मुबारक दरख्त किस दरख्त को कहा गया है? जवाब जैतून के दरख्त को। सूरह नूर। सवाल सबसे पहले इंसान और नबी कौन है? जवाब हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल किस नबी को अबू अल बशर सानी दूसरा आदम कहा जाता है? जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। सवाल किस नबी की आवाज सबसे ज्यादा खूबसूरत थी? जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। सवाल पहली वही लेकर कौन से फरिश्ते आए थे? जवाब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊंट किसके घर के सामने रुका? जवाब हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक किस शहर में है? जवाब मदीना मुनव्वरा में। सवाल जमजम का कुआं किस नबी के कदमों रगड़ने से जारी हुआ? जवाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। सवाल किबला तब्दील करने का हुक्म कहाँ नाज़िल हुआ? जवाब मस्जिद किबलतैन में। सवाल सुलह हुदैबिया का मुआहिदा किस हिजरी में हुआ? जवाब 6 हिजरी में। सवाल गज़वा ओहद किस हिजरी में लड़ी गई? जवाब 3 हिजरी में। सवाल कुरआन मजीद का पहला तर्जमा किस जबान में हुआ था? जवाब लातीनी जबान में। सवाल माल तिजारत और नकद रकम पर ज़कात की शरह क्या मुकर्रर है? जवाब 2.5%। सवाल नमाज वितर पढ़ने की शरई हैसियत फिका हनफी में क्या है? जवाब वाजिब है। सवाल कुरआन मजीद की किस सूरह में दज्जाल के फितने से बचने का राज बताया गया है? जवाब सूरह कहफ की इब्तिदाई और आखिरी आयत में। सवाल तकवा का असल मतलब क्या है? जवाब अल्लाह के खौफ गुनाहों से बचना। सवाल दज्जाल किन 2 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा? जवाब मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में। सवाल दज्जाल दुनिया में कुल कितने दिन फितना फैलाएगा? जवाब 40 दिन। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक किस उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में बना? जवाब हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की। सवाल बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन थे? जवाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल काबा शरीफ के दरवाजे को किस कीमती धात से सजाया गया है? जवाब खालिस सोने से। सवाल मक्का मुकरमा का वो कौन सा पहाड़ है जिस पर गार हिरा वाक़ है? जवाब जबल नूर। सवाल मक्का मुकरमा का वो कौन सा पहाड़ है जिस पर गार सौर वाक़ है?
جواب جبل سور۔ سوال خانہ کعبہ کی عمارت کی اونچائی تقریباً کتنی ہے؟ جواب تقریباً 14 میٹر 46 فٹ۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کس چیز کی زبان سکھائی تھی؟ جواب پرندوں اور چیونٹیوں کی۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی بیٹی کون تھی؟ جواب حضرت زینب رضی اللہ عنہا۔ سوال قرآن مجید کی کس سورہ میں ہاتھی والوں اصحاب الفیل کا ذکر ہے؟ جواب سورہ فیل میں۔ سوال کعبہ شریف کے چاروں طرف چکر لگانے کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ جواب طواف کرنا۔ سوال انسان کے نام اعمال اچھے اور برے کام لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب کرامن کاتبین۔ سوال آخری زمانے میں فتنہ پھیلانے والے کانے جادوگر کو کیا کہا گیا ہے؟ جواب دجال۔ سوال وضو کے کل کتنے فرائض ہیں جن کے بغیر وضو نہیں ہوتا؟ جواب 4 فرائض۔ سوال غار ثور مکہ مکرمہ سے کس سمت میں واقع ہے؟ جواب مکہ کے جنوب میں۔ سوال کفر کی ضد کیا ہے؟ جواب ایمان۔ سوال کعبہ کا طواف کہاں سے شروع اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ جواب حجر اسود سے۔ سوال غزوہ تبوک کس ہجری میں پیش آیا؟ جواب 9 ہجری میں۔ سوال صلح حدیبیہ کی تحریر کس صحابی نے لکھی تھی؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال خیبر کا مشہور قلعہ کموس کس صحابی نے فتح کیا تھا؟ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال کس نماز میں رکوع اور سجدہ نہیں ہوتا؟ جواب نماز جنازہ میں۔ سوال نماز کے لیے نیت کرنا فرض ہے یا واجب؟ جواب فرض شرط ہے۔ سوال امام اعظم کسے کہا جاتا ہے؟ جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو۔ سوال صحیح بخاری کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ جواب امام محمد بن اسماعیل بخاری۔ سوال وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کی شہادت تلاوت قرآن کے دوران ہوئی؟ جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ سوال قرآن مجید کی کس سورہ میں مچھر کی مثال دی گئی ہے؟ جواب سورہ بقرہ۔ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال قیامت کے دن لوگوں کو کس کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ جواب ان کی ماؤں کے نام کے ساتھ۔ سوال تاریخ اسلام میں عمر ثانی دوسرا عمر کس اموی خلیفہ کو کہا جاتا ہے؟
جواب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ کو۔ سوال اعتکاف رمضان کے کس عشرے دنوں میں بیٹھنا سنت موقدہ ہے؟ جواب آخری عشرے میں، آخری 10 دن۔ سوال نماز تہجد کب پڑھی جاتی ہے؟ جواب رات کے آخری حصے میں۔ سوال امام شافعی رحمۃ اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ جواب محمد بن ادریس۔ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ جواب 35 ہجری میں۔ سوال قرآن مجید میں کتنے غزوات جنگوں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے؟ جواب 4، بدر، احد، حنین، تبوک۔ سوال طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ جواب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے کپڑے سینے اور سوئی کا استعمال کس نبی نے کیا؟ جواب حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ سوال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا مشہور معجزہ کیا تھا؟ جواب پہاڑی سے اونٹنی کا نکلنا۔ سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کون اڑا کر لے جاتا تھا؟ جواب ہوا، اللہ کے حکم سے۔ سوال قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس شہر میں نازل ہوں گے؟ جواب دمشق، شام میں مسجد کے سفید مینار پر۔ سوال مدینہ کے لوگوں نے ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب بیعت عقبہ۔ سوال قرآن مجید میں کل کتنے حروف ہیں؟ جواب تقریباً 3,23,671 حروف۔ سوال قرآن مجید میں کس مکی کے نام پر سورہ ہے؟ جواب سورہ نحل، شہد کی مکھی۔ سوال نماز اشراق کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جواب سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ بعد۔ سوال ہر مسلمان پر دن میں کتنی بار اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ضروری یا مستحب ہے؟ جواب ہر نماز کے بعد۔ سوال اسراف اسلام میں کیا ہے؟ جواب فضول خرچی جس کی سخت ممانعت ہے۔ سوال قرآن مجید کا پرانا نام کیا ہے جو خود قرآن میں آیا ہے؟ جواب الذکر، الفرقان، الکتاب۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کس شہر میں ہے؟ جواب نجف، اشرف، عراق میں۔ سوال امام مالک رحمت اللہ کس شہر کے امام کہلاتے ہیں؟ جواب مدینہ منورہ کے۔ سوال نماز عیدیں میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں؟ جواب 6 زائد تکبیریں۔ سوال حج میں طواف زیارت کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ حج کا فرض رکن ہے۔ سوال اسلام میں جہاد کا لغوی معنی کیا ہے؟ جواب کوشش کرنا یا جدوجہد کرنا۔ سوال خانہ کعبہ کا وہ کونا جہاں حجر اسود نصب ہے کیا کہلاتا ہے؟ جواب رکن اسود۔ سوال مسجد حرام دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے، یہ کس شہر میں ہے؟
جواب مکہ مکرمہ سعودی عرب میں۔ سوال غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کل کتنے اونٹ تھے؟ جواب 70 اونٹ۔ سوال کس حالت میں مردے پر نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہوتا ہے؟ جواب ہر مسلمان کے مرنے پر۔ سوال نماز وتر میں تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پڑھی جانے والی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ جواب دعائے قنوت۔ سوال قرآن مجید کی کس سورہ میں وضو اور تیمم کے فرائض کا ذکر ملتا ہے؟ جواب سورہ مائدہ میں۔ سوال آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں ہیں؟ جواب دوسرے آسمان پر۔ سوال قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو لاش چھپانے کا طریقہ اسے کس نے سکھایا؟ جواب ایک کوے نے زمین کھود کر۔ سوال جہنم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے سخت عذاب والا ہے؟ جواب حاویہ، سب سے نچلا گڑھا۔ سوال خلافت بنو امیہ کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ جواب دمشق، شام۔ سوال غزوہ احد کس پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی؟ جواب احد پہاڑ، مدینہ منورہ میں۔ سوال حج کا احرام مردوں کے لیے کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب 2 سفید انسلی چادریں۔ سوال حج کے دوران طواف وداع کسے کہتے ہیں؟ جواب مکہ سے رخصت ہوتے وقت کیا جانے والا آخری طواف۔ سوال اسلام میں تمام اعمال کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ جواب نیت پر۔ سوال حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا عرصہ کتنا تھا؟ جواب تقریباً 7 سے 9 سال۔ سوال مکہ کے مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کتنی ہجرتیں کی؟ جواب 2 ہجرتیں۔ سوال قرآن مجید کی کس سورہ میں ہجرت مدینہ کا تفصیلی ذکر ملتا ہے؟ جواب سورہ توبہ میں۔ سوال قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو پکا کس سورہ میں کہا گیا ہے؟ جواب سورہ آل عمران میں۔ سوال توحید کا کیا مطلب ہے؟ جواب اللہ تعالی کو ایک ماننا۔ سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کس شہر میں ہوئی؟ جواب کوفہ، عراق میں۔ سوال مسافر کے لیے 4 رکعت والی فرض نماز میں کتنی رکعت پڑھنا حکم ہے؟ جواب 2 رکعت، اسے قصر نماز کہتے ہیں۔ سوال روح قبض کرتے وقت کافر کو فرشتوں کی شکل کیسی نظر آتی ہے؟ جواب انتہائی ہولناک اور سیاہ چہرے والی۔ سوال الناس کا کیا مطلب ہے؟ جواب لوگ یا انسان۔ سوال الفلق کا کیا مطلب ہے؟ جواب صبح کا پھوٹنا یا روشنی۔ سوال الکہف کا کیا مطلب ہے؟ جواب غار۔ سوال النمل کا کیا مطلب ہے؟
जवाब चींटी। सवाल कज़ा नमाज से क्या मुराद है? जवाब वो फर्ज नमाज जो अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा न की जा सकी हो। सवाल ग़ज़वा बनु कैनुका यहूद के खिलाफ पहला मुअरका कब हुआ? जवाब 2 हिजरी ग़ज़वा बदर के बाद। सवाल कुरआन की किस सूरे में सूद को अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कहा गया? जवाब सूरह बकरा आयत नंबर 279। सवाल अल मायदा का क्या मतलब है? जवाब खाने का दस्तरख्वान। सवाल अल इनआम का क्या मतलब है? जवाब मवेशी पालतू जानवर। सवाल जन्नत में जाने वाले सबसे पहले गुरु के चेहरे किस तरह चमक रहे होंगे? जवाब 14वीं के चांद की तरह। सवाल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को किस उम्र में बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता हुआ? जवाब 86 साल की उम्र में। सवाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिस आसमानी किताब से नवाजा गया उसका नाम क्या है? जवाब इंजील। सवाल काबा शरीफ का वो गिलाफ जो हर साल तब्दील किया जाता है उसका रंग आम तौर पर क्या होता है? जवाब स्याह काला। सवाल बनु उमय्या के बाद खिलाफत इस्लामिया पर किस खानदान की हुकूमत कायम हुई? जवाब बनु अब्बास अब्बासी खिलाफत की। सवाल मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान कितना फासला है? जवाब तकरीबन 90 किलोमीटर। सवाल कब्र के अंदर अजाब या राहत का ताल्लुक इंसान के किस हिस्से से होता है? जवाब रूह और जिस्म दोनों से। सवाल कुरआन मजीद में कुल कितने पारे हैं? जवाब 30 पारे। सवाल क्या वुजू के बाद तौलिया से पानी साफ करना जायज है? जवाब जायज है। सवाल जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के कितने बच्चे पैदा होते हैं? जवाब 9 बच्चे। सवाल किस जगह ज्यादा देर कपड़े रखने से इंसान बीमार होता है? जवाब बाथरूम में। सवाल रूह निकलते वक्त सबसे ज्यादा दर्द कहाँ होता है? जवाब दिल में। सवाल क्या सज्जे की जगह क़यामत के दिन गवाही देगी? जवाब जी हाँ अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। सवाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में पहला मुकदमा कौन सा पेश हुआ? जवाब हरमज़ान के कत्ल का मुकदमा। सवाल साहिब शरीयत व किताब होना किसके लिए जरूरी है? जवाब रसूल के लिए। सवाल सूरह फातिहा की खसूसियत क्या है? जवाब ये दुआ भी है और शिफा भी। सवाल सुलह हुदैबिया की दस्तावेज किसने लिखी थी? जवाब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने। सवाल आज़ान के वक्त क्या करना चाहिए? जवाब आज़ान का जवाब देना चाहिए। सवाल इंसान फरिश्तों को कब देख सकता है?
جواب روح قبض ہونے کے وقت۔ سوال جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر قرآن مجید میں کہاں آیا ہے؟ جواب سورہ ہجر میں۔ سوال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حفاظت کی پیشکش کس نے کی تھی؟ جواب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ سوال اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اس سے نماز پر کوئی برا اثر نہیں پڑتا۔ اگر نماز کے ارکان صحیح ادا کیے جائیں تو نماز درست ہوتی ہے، البتہ روشنی میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور آسان ہے۔